Yo, what's up guys? So for today's video guys, ari naman kami sa pikas ng kahon guys. Ang isa humana gid taon Priya. Priya usog humana. Ari manaog ta guys oh. Ari. Oh. Nang dalom lao tulugan. Lala. Diri man kuya na agi yaman. Sadia guys. Hi. Hi guys. Order. Hi. Hello guys. Hi. Gahilamon kami sa talamig. Viral guys. Ligid mi duha diri at TG guys. Hi. Say kadalom man dari. Dari ko. So guys, start na tayo guys sa pagguna o hilamon sa ating munting palayan. Woo, thank you. Babush.